नमस्कार बंधुरा आज के बनाबो सोयाबिनेर रेसिपि निरामिष। देखुन प्रथमे दुटा आलू निয়েছি, चारटे पटल, एक टमेटो सबगुलो केटे रेडी करे निয়েছি। सोयाबिनगुलो गरम जल दिए धुए निয়েছি। एबार आमी सोयाबिनगुलो भेजे नेब, नुन हलुद दिए सोयाबिनगुलो आमी भेजे नेब। देखुन सोयाबिनगुलो भेजे निয়েছি, सोयाबिनगुलो भाजा हয়ে গিয়েছে, এবার নামিয়ে নেব। তারপর পটলগুলো দিয়ে দিব এখানে। सोयाबिনের তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম पटल आलूगुलो एबार नुन हलुद दिए लाल लाल करे भेजे नेब। देखो नुन हलुद दिए दिएছি, एबार ढाका दिए देब। अल्प समय पर ढाका तुलले भाजा हয়ে গিয়েছে, एबार नामिয়ে नेब। सबकटा भाजा हয়ে গিয়েছে देखुन। तारपर तेलेर मধ্যে दिएছি पाँचफोड़न, दिएছি लंका बाटा, आदा बाटा, जिरे बाटा, टमेटो कुचि। एबार दिए देब आमी हलुद गुঁড়ো, नुन, एबार धने गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে পুরাই। তারপর ভেজে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দেব, পটল আলু। এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে রাখা সয়াবিনগুলো দিয়ে দেব। সয়াবিনগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব আমরা। কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, তারপর দিয়ে দিলাম জল দিয়ে এবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে দেব। 15 মিনিট পর ঢাকা তুলে তারপর দেখুন উপর দিয়ে গরম মশলা ছিটিয়ে নামিয়ে নিলেই আমার নিরামিষ তরকারি রেডি। অবশ্যই এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগে।